Okay, so blessed morning. Welcome sa bining programa sa Ginoo. No, you are the manifestation of the invisible God, and again, I am your host, Pastor Jorim Likin Canilio. Blessed morning to all the viewers and listeners around the world. Okay, so blessed morning no kanatong tanan. Welcome sa bining programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor John L. Canilio. Today is April 1, 2025, adlaw karon nga Martes no. Salamat gyud sa Ginoo igsuon nining kabuntagon padayon kita no nga magatuon magahisgot sa pulong sa Dios no. So welcome kaninyong tanan kanatong tanan no. Shout out no sa tanan mga viewers and listeners around the globe no. So blessed morning no kaninyong tanan. Salamat gid sa Ginoo tungod kay niana sab kita no nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios no. So welcome mga igsoon no. Glory to God no. Glory to God no kanatong tanan. Salamat gid sa ginigsoon nining kabuntagon no. Glory to God no kay naa ka no na nasab ka igsoon mag-uban na sab kita no sa pagpamalandong no. Shout out kaninyong tanan Luzon, Visayas, and then Mindanao no. So glory to God igsoon tungod kay padayon jud ta no nga magatuon pamalandong sa pulong sa Dios no. So welcome no sa again igsoon kung namoy mga pangutana no, kung namoy mga pangutana just comment down no, mga kapatid. And then kung namoy mga pangutana or mga prayer request, just comment down. Then glory to God no. Kung namoy pangutana, just comment down. Kung adto namoy mga paampuan, just comment down. Kung namoy mga babatiin no, just comment down. Okay? So glory to God. Salamat gud sa Ginoo igsoon sa inyong mga kinabuhi no. Shout out sa tanan MOTLGC family no. Blessed morning MOTLGC family worldwide no. Salamat gyud sa kanunay ninyo nga pagsuportar nini nga balaton no. So everyday jud ta no live igsoon, nagahimo og live igsoon no. Kagabi lang di tay naka-live kagabi kasi may unsa na tay gilakaw, di na uli ta gabi na kayo no. So pero salamat sa Ginoo tungod kay naa ka no, naa ka karon no. Wala gid ka nag-undang sa wag gid ka nag-undang no sa pagkuan wala jud ka nag-undang no, kanunay jud ka nagasunod no. So blessed morning no. Shout out sa tanan nga mga viewers and listeners no, labi na sa atong mga amigo diha no, mga amigo diha nga mga amigo nato diha nga mga amigo nato diha nga padayon jud no nga nagasunod nini nga programa sa Ginoo. Di lang kay mga amigo nato, even mga kaanakan sa Ginoo around the globe no. Shout out kanyong tanan diha no. So just comment down no, para nga makailata na tapos asa mo dapita no. So glory to God. Shout out kaninyong tanan Luzon, Visayas, and then Mindanao. And then glory to God sa inyong mga kinabuhi igsoon di na amo no padayon nga nagasunod nini nga programa no. So blessed morning. Shout out yung tanan diha no. MOTLGC family
blessed morning. And then kay Dr. Kim, no, Dr. Kim Kabatanya, all the way from Bugo, no, he's running for running for city councilor sa city of Bugo, no. So blessed morning, no, kanimo dia Sir Dr. Kim, no. Thank you for watching. And then salamat gid po sa imong kinabuhi din, padayon ka, no, padayon ka nga naga sunod nining programa, no. So Dr. Kim Kabatanya, blessed morning. Thank you for watching. And then sa ato pod nga amigo kaayo, no, Honorable Luis Ancahas Asierto, no, Sir Luis, Honorable Luis Ancahas Asierto, blessed morning, no. Thank you for watching. And then also sa ato nga pinalangga pod nga mayor, no, Honorable Municipal Mayor, Honorable Attorney Al Fistolante, no. So blessed morning, no, kay Attorney Al, Mayor Attorney Al Fistolante, no. Blessed morning kanudya, no. Salamat gyud sa imo nga kinabuhi. And then salamat pod, no, sa imo pod nga kanunay, no, nga pagsuportar, no, nini nga buluhaton, no, sa Ginoo, no. So kay Honorable Mayor Attorney Al Fistolante, blessed morning. Then thank you for watching. And then sa imo pod nga beloved wife, no, sa imo nga First Lady, no, kay Honorable Maria Vida Fistolante, no. So blessed morning, no, blessed morning kay Honorable Maria Vida Fistolante. Thank you for watching. Salamat gid sa inyong pagsuportar. And then kay Engineer Kyle Alfonso Fistolante, blessed morning. And then also blessed morning, no, blessed morning also kay sa atong Vice, no, Honorable Vice Mayor, no, Honorable Vice Mayor Mariano R. Fistolante, Mariano R. Martinez, no. So blessed morning, no. Thank you Mayor for Vice Mayor, thank you for unsa ni sa inyo jud nga mga kinabuhi, no. So blessed morning, no, kaninyong tanan, no. Blessed morning kaninyong tanan. Shout out, no, sa inyong mga diha, no. And then shout out also, no, sa ato pod nga mga municipal councilor, namely Honorable kay saglit lang po ha. Kinsa ba ni? Okay. So kay Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, no. So blessed morning kanibaya Ma'am Alfie, no. Thank you for watching. Glory to God, no, sa imong nga kinabuhi, no. Shout out also, no, sa atong mga municipal councilor, no, namely kay Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, and then kay Honorable Maria Vida Fistolante, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, then Honorable Conrado Loon, then Honorable Honorable Lo Ornopia, then kay Honorable Honorable kinsa patang uban, no, kaya Honorable Romeo Kaayon, then Honorable Nino Bascon, no, Honorable Honorable kanang Romeo Kaayo, no. So blessed morning, no, kaninyong tanan mga igsoon. Salamat gyud sa ginigsoon sa inyong mga kinabuhi, no. Glory to God. And then kay Pastor David Russell Don, thank you for watching. And then thank you for visiting with us, being part of MOTLGC family. And then also kay Ma'am Pastora Jasmine Dan, thank you for watching. Blessed morning. And then Pastora Janet Robles, blessed morning. Pastora Tess Ramirez, blessed morning. Thank you for watching, no. Salamat gid sa inyong mga kinabuhi igsoon. Glory to God, no. Salamat tungod kay padayon no, nga magatuon magapamlandong sa pulong sa Dios, Luzon, Visayas, and then Mindanao, no. Shout out kanyong tanda, no. Just comment down, no, kung na may mga panguta, just comment down. Kung may babatin po ka, just comment down.
And then, glory to God, no? Glory to God. Maigsoon, salamat yun sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Then, padayon, no? Kita nga magatoon, uban, no? Samtang buhi pa ta, mga lagat ta sa Ginoo, no? Kay kung wala na bitaw, no? Kung sa bitaw, no? Katong kinabuhi na ta sa mga point bitaw nga, dili na ka, okay? Agoy, maglisod na ta, no? So, glory to God, no? Salamat sa Ginoo kay nakamata pa kakaron, gipukaw kas Ginoo, and then, salamat sa Ginoo kay, kana bang wala nimo maigsoon, wala nimo gihikaw, no, ang panahon, no, nga maka paminaw kita sa pulong sa Dios, no. So blessed morning kanatong tanan, welcome no sa nga program sa Ginoo, morning devotion, no. So glory to God, no, glory to God igsoon. Okay, so don't forget to share this live to your friends, no. Ayaw kalimti, no, sa pag-share sa aning live ngadto sa iyong mga amigo and then loved ones, parente igsoon, kauban sa trabaho, classmate, no. So just share this live. It is not para mo sikat, no, kay sikat naman tadaan, no. Ato ning i-share kay para makaangkon sa kaluwasan, no, ang iyong mga loved ones, no. Glory to God igsoon, no. So kung may mga pangutana, just comment down, no. Kung may pangutana, just comment down. Kung may batin po ka, just comment down. Then kung naamoy mga na may pangutana, just comment down igsoon. Okay, so glory to God. Please open your Bible with me to the book of John chapter 3 verse 30, no. John chapter 3 verse 30 mga igsoon, no. Salamat sa Ginoo ato ni ato ni ginatan-aw nga God must be increased and I must be decreased, no. Dapat ang Ginoo ang mo unsa na mo uswag, no. Dapat Ginoo mo uswag og dili ako, no. So glory to God igsoon. Okay, so just comment down, no, kung na may mga pangutana, just comment down mga kapatid. Okay, so glory to God, no, glory to God igsoon. Thank you for watching. Okay, so no, kana may mga pangutana, just comment down, no. Don't forget to share this live, especially katong wala pa gid nakadawat sa Ginoo as their Lord and personal Savior, no. So glory to God mga igsoon, no. Glory to God. Salamat gid sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Okay, so shout out di ay sa no, shout out there sa ato diyan kuan sa atong unsa ni shout out sa Marco team, no. Marco team headed by Vice Mayor Mariano R. Martinez. He is running for municipal mayor, no, diri sa San Remigio, no. Kauban siyang running mate, no, kay Honorable Alferinis Coromes Gonzales running for vice mayor, and then also, no, kay Sir Jaime Bistar, and then kay Sir Michael G. Prigo, kay Sir Miguel Martinez, kay Dr. Alan Ursal, kay Sir Bobby Prasco, kay Sir Tony Villamor, and then kay Yampoy po, and then kay Sir Ray Chano Tambuboy, no. So blessed morning, no, kaninyong tanan sa mga Marco team. And then also, no, shout out po sa Team Pistolante, no. We are support you, Sir Pistolante, no, sa mga Team Pistolante headed by our honorable mayor, no, nga gana kay ko ani nga mayor pod kay salamat Ginoo kay we are brother, no, in Christ, no. Kay kanabitang point nga nagdawat si Ginoo, naka-open sa pulong si Ginoo, no, kay honorable mayor Attorney Al Pistolante. Mayor, thank you. Then we are praying for you, we're supporting you. And then also, no, kay sa iyang running mate pod, no, kay Attorney Val Loon, no. So blessed morning, no, sa Team Pistolante, no, kay Attorney kay Mayor, Honorable Mayor Attorney Al Pistolante, then kay Attorney Val Loon running for Vice Mayor, and then also, no, kay Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable Conrado Loon, Honorable Lo Ornopia, then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, and then kay Engineer Inocencio Miscala, Engineer Renji Quindao, and then kay Sir Romo Capuno,
So blessed morning no kaninyong tanan diha. Thank you for watching no. Salamat gyud sa Ginoo. Okay, so no sa ato nga pagtuon pagpamalandong sa pulong sa Ginoo no. So glory to God. Okay, nana no. John chapter 3 verse 30 no. John chapter 3 verse 30. Juan kapitulo 3 versikulo no. Juan kapitulo 3 versikulo 30 no. Glory to God may igsoon no. John chapter 3 verse 30. Okay? No? Anong busy man ta? Okay, saglit lang po ha. Saglit lang po pangig kapatid. Okay, John chapter 3 verse 30 no. The word of God says no, ang pulong sa Ginoo nagaingon John chapter 3 verse 30 no dinhi, kinanglan siya mo uswag ug ako mo kunhod no. John chapter 3 verse 30 no, kinanglan siya mo uswag ug ako mo kunhod. Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin no sa iyang pulong no magaampo kita. Yes, Father God, yes Lord Jesus, yes Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Salamat Holy Spirit, gamahanan ka nga Dios sa walay katapusan. Salamat niyo kay Lord, ikaw ang mahimaya ug mapasudungan ini nga kabuntagon in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Ginoo Lord, without you I am nothing. In Jesus name, salamat Lord. Without you Lord, I am nothing. I am just a microphone sa mapulong every word nga mogawa sa akong baba, the Spirit and dear light. Thank you Father God. Salamat Holy Spirit Lord. Ikaw ang Diyos nga gamhanan Lord, tag-iya sa tanan in the name of Jesus. Hallelujah Father God. Lord, like Apostle Paul, gidala iyang panyo ug mga tapis nga tus mga masakiton, nangayo silang tanan ug nanggulang datang mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandon siyang anino ang mga masakiton, nangayo silang tanan ug nanggulang datang mga espiritu. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners around the globe, Lord, if they are tortured by Satan through sickness and diseases, Lord, if they are gigapos ni Satanas, Lord, by your word, Lord, as they watch this live, Lord, as they hear your word in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, they are now completely healed in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, as they hear your word in the mighty name of Jesus Christ, tanang Espiritus Balatian, I command you be loose in their body right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. All the glory and honor belongs to Lord. Salamat din sa mga anointing Ginoo nga nagaflow ginugikan kanimo nga rikanako nga tus mga viewers in the name of Jesus. Thank you for opening their spiritual eyes, their spiritual ears, their spiritual understanding in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed morning, no? Blessed morning kanatong tanan. No, welcome nini nga programa sa Ginoo, no? So blessed morning. No, blessed morning. Thank you for watching. Okay. Igsuon no sa atong pagtuon no pag pamalandong asa na dapita. No, nakakita ba tadi? No. No, okay kay Ma'am Lorena, ma'am, nag-add friend ko sa imo ha. No, nag-add friend ko sa imo ha. Okay. So, unsa ni? Blessed morning no kay Ma'am Lorena O. Carrion. Blessed morning Pastor. Shout out from Campo Uno, EMC Talomo River, Kalinan, Davao City. Wow, glory to God. No? Kalayan ni diri, no? So nakoy akong bayaw sa Davao, murag sa asa turbito sa Davao. Murag basta kay Davao. No, blessed morning no kay Ma'am Lorena O. Carrion. Blessed morning Pastor. Shout out from Camp 1 EMC Talomo River, Kalihan, Davao City. Shout out no sa tanan ng mga Carrion family from Davao. And then kay Ma'am Luila Martinez, and then kay Sir Ranilo Vargas Negro, and then also kay Ma'am
Mary Rose Negro, no? So, blessed morning. No, ma'am, I decree, no, kay Ma'am Lorena kayon, kay Sir, ay kay Ma'am Clarit or Aduana. No, and then kay Sir Ma'am Luwila Martinez, and then kay Sir Ranilo Negro. I decree and declare abundant blessings to your life and to your family in all aspect of life abundantly. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. And then whatever challenge you are facing right now, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, you are eternally victorious, you are overcomer, you are more than conqueror in Jesus' name. Okay, kay Ma'am May Alvaro Istula. No, Ma'am May Alvaro Istula, ma'am, God bless. God bless. I declare and declare abundant blessings to your life and to your family. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Whatever challenge you're facing right now, you are more than conqueror because we are eternally victorious. No, si Satanas Pildero. Okay, so blessed morning. And then Lakataria is watching right now, Pastor. Wow, glory to God. No, Lakataria. Unsa na family? Lakataria is watching right now. No, so blessed morning. Okay, so on. No, nindot kay ba? Dinot kay daghan kay mag-greetings ba, daghan kay magtanaw, daghan kay magkuan. So don't forget to share this live, no, dili ta nag-live ani kay purpose kata, no, para makakwarta tas live, no, kinsa magatin sumita. Daghan kay mga unsa ni, daghan kay mga roles every week. May pa mag-live ta para sa Ginoo na magsweldo nato, no? So glory to God. No, I'm not naghimo nga live para makakwarta ko. No, kay ingon na akong amahan, no, ingon man ang Ginoo nga call unto me and I will answer that you did the great and mighty things which you know is not. And then John chapter 14 verse 14, no, whatsoever shall ask anything in my name, I will do it, no? So glory to God, no? So buhato lang nato, tawagon natong Ginoo, and siya whatsoever you shall ask anything in my name, mga sa Ginoo, He will give us, no? Kay kung magsikitag sunod-sunod ni kinsa man smita ban. Di ba? Personal bago na to smita. No? So, glory to God. Okay, shout out, no? Kanitan ko na may mga pangutan. Just comment down, especially those who are not yet received Jesus Christ as Lord and personal Savior. Okay, so, just share them. Hallelujah, glory to God. Okay, so, on. John chapter 3, verse 30. John chapter 3, verse 30. The Word of God says, kinanglan siya ang muuswag, ug ako ang mukunod. What it means by that? Pastor, kinapa na itong patasan, pwede si ang Ginoo nga, Ginoo naman siya. No? Kinahanglan pa ba nato siya nga, ato pagid siya nga pastor nga, ato pagid siya nga, patasan, nga, taas naman siya daan. Igsoon mo na yung ginapasabot diri. Tanawa na ha? Ingon din kinahanglan siya mo uswag, ug ako mo kunhod. It speak about God's manifestation in our lives. Dapat siya ang nakita, no, sa sulod nato. Siya makita sa itong pagkinabuhi matag adlaw. Hello? Dapat siya ang makita sa atong kinabuhi matag adlaw. No, dili kita, dili ako. Ako na gud ni, adjurim na gud ni. Kung ano gud ni kanang pastor gud ko niya, kanang grabe ko. Kabalo ka? Nagsiko, joke ba? Bisan saan ako kaligo kada adlaw. Every time ang lugod ko naragapoy buling. Busabot. We are just, we are a creation by God. No? Kanabang unsa may accomplishment nato, ang Dios ang pataas. Moment ito, every time na appreciate nato, no? Sako ba? Mo ni akong ginakanunay nga ginaypasay sa to mga kaigsuuna, no, sa IMOTLGC. Every time adunay tao nga mo appreciate nimo, only thing you say is that glory to God. All the glory and honor belongs to God. No, nako nabasan kagapon sa usa sa caption sa ako nga bayaw. It is better it is better to have a mistake that make you humble than to have great accomplishment that make you arrogant.
no? Mas mayo nang nasayop ka, mas may nang nakay sayop o nasayop ka nga maghimo kanimo nga mapainugsanon. Kaysa na kay dako nga accomplishment na naghimo nimong arrogant, no? Nga naman tong kay everyday man ba? Everyday dapat si Kristo ang makita. The life of Christ be manifested in our lives. Hello? No? Mabitaw na nga every morning. Nakaingon ko ba? Atong Domingo ba? Atong Domingo, karabitaw mo na, humana bitaw tanan, humana may tanan, na may trabaho, waiting lang ba para mag-uli, labi na kung ulan-ulan, hindi man takasulwining mag-ulan-ulan. So, among ginay mo diya, no? Among ginay mo diya, nagsiginali mi og ka ng video kay nang kanta sa Ginoo ba magkanta na yung mga kanta diya. Ini kanta ko. Di ako pabili nga kanta kay grabing mission. There's a call going out across the land in every nation. Usa sa membro ingon. Usa sa membro, pastor, di not makagtingog, no? Glory to God. Ako di nang tinod man pod. Ganan ko mukanta gyud. Hilig jud ko mukanta. Ingon pa sa kumaestra sa seminary, Jorim, pag mo piyong gani ko, mamina ko sa tingog, mabless ko. Pag mo mata gani ko, pag mo buka kong mata, tanan ko siya, pandol ko si mong naong. Nindot kong tingog, bati kong naong. Pasabot, gana ko mukanta, gusto ko mukanta, so ingon na nindot kong tingog, galing di ko kabalog dala sa akong tingog. Muna mo bati akong naong. May nalapod na, no? Mas naila mo na kay para ba nga kanabang, ay alam mo na nga, nindot kay pastor, buyag. Dili, no? Every time aduna kay mga accomplishment, aduna mo appreciate nimo, mura jud ni glory to God. Dili jud nato mahimo ang tanang mga butang kung wala ang Dios. Unsa may accomplishment nato karon? Dili jud na mahimo kung wala ang Dios, no? Nakahumar kag eskwela karon, na nakay course karon. What if namatay ka, naligsan ka grade 1 pa, do wala nakakaron. Di ba? Muna ingon ba? Istorya pa nila. Ang kwarta ko na makapausap sa batasan, dili. Money, it's not the cost na mausab ang usa ka tawo. Kundi ang kwarta, ang kwarta igsuon, mao hinuni siya igsuon ang maka-reveal unsa ang naa sa sulod nimo, no? Mao ni mag-reveal unsa ang naa sa sulod nimo. No, blessed morning, no, kay Sir KCIR. Unsa ibasa ni? KCIR Canilio, no? Care unsa na siya, no? So, blessed morning, no, kay Sir KCIR Canilio, sir. God bless. No, God bless. I declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life abundantly. Whatever challenge you're facing right now, I declare in Jesus' name, you are victorious because we are more than conqueror in Jesus' name. Thank you. Okay, so igsoon mo na kung imong tan-awon pag-ayo ba, no, kung atong sabton pag-ayo ba, kana dayon kita dayon nga mga kanakan sa Ginoo, no, kita nga mga anak sa Ginoo igsoon, nindot na nga kana bitang pabilin ta, no. Unsa mga accomplishment diri nato, no, unsa mga accomplishment naa nato igsuon, dapat ang Dios gyud ang mapasidunggan, no? Atong pasalamatan ang Dios igsuon, no? Atong pasalamatan ang Dios. Maningon ni John diri ba? No? Kinanglan siya ang mauswag, no? And every accomplishment, no, sa atong kinabuhi, no? And every accomplishment of our life, dapat ang Dios ang mapasidunggan. Kay kung wala ang Dios, wala ko karon. Kung wala ko tabangi sa Dios, dugay ra kong gilubong. No, kung wala ko ubani sa Dios, wala ko naabot karon wata ni mga butang. Because everything that we have, even our borrowed life, even our life, it is came from God. Even my faith is came from God. It is grasya gyud sa Ginoo. No? Grasya gyud sa Ginoo nga ni ata
no, ni ako. No, glory to God mo na dili wa tay dapat ipanginambog igsuon, no. Wala tayong dapat ipagmamayabang. Ako nasabtan sa kinabuhi ba, no? Sa ako nasabtan sa kinabuhi. Mao man di ay nga naagid tay mga apan, no? Naagid tay mga apan, guwapa, nya nindot og tingog, ang problema lang kay one eye. O isa rin mata. Guwapo, puti, tapos taloy to yung ilong, galing lang kay 5'6" mulakaw. No. Tapos guwapa, puti, tangkag lang dalunggan. Unsa ba? Para sa ako, guwapo, tapos nindot kog tingog, istorya pa nila, tapos putot, itom, kulot. Mas may din ang naakin na ato din pasalamatan na tanan. Nga naman, pinaagi niya ng ato mga weaknesses, pinaagi sa ato bitaw mga kanabitang nabitay tay mga, unsay tanan? Nabitay tay mga bikil, mga apan sa, or iba tato physical. Pasalamatan nato na sa Ginoo kay pinaagi niya na igsuon, siya ang mapasidunggan. Siya ang mapataas, no? Siya ang mapataas, dili ikaw. Muna nindot sa ato bangal, Lord, salamat kay gimo ko nimong ingani. Kay pananglitan pastor ko, no? Pananglitan. Kay pastor man jud ko, no? Pastor man ko niya, gwapo ko, taas pagyud. Tapos puti pagyud. Wow. Tapos nindot pa jud akong buhok. Tapos nindot pa jud kong tingog. Di artista ang resulta, kumusta ang artista? No. Pasalamat tayo tas Ginoo kay natin mga bikil. No? Ewan din kinanglan siya ang muuswag. Manang every morning, every time nga gipukaw kas Ginoo nakamata ka, dapat kapatid, no? Dapat kapatid, we must to pray sa Dios, no? Dapat gipasalamatan nato ang Dios, mga kapatid, no? Pasalamat tas Ginoo nga ingon ani ta, pasalamat tas Ginoo nga natay bikil, pasalamat tas Ginoo nga dili ta kanabang dili bitaw ta connection, dili bitaw ta ingon nga kana bitaw perfecto bitaw ka. Hello. Sa una dito ko sa seminary ba, no? Dito ko sa seminary, eskwela mi seminary. Dabi karon kay no eskwela tag seminary. Dabi rito sa seminary kay ako ra mapoy putot. No, ako ra may mubo, no? Ako ra may mubo didto. Akong mga classmate kay basket player man, no? Basketball player man sila tanan ba? Nakaingon lagi ko nga nya napoy classmate ako syukoy pag istanan, napoy classmate pod nga magsig panungog, putot. Ngano manungog magyod? Kana bitong kamino dili lang nga putot, kana bitong kaminusan ka, no? Magbuhat bitaw sila mga butang, no bitaw nga kana bitaw sa term ba nga gibuli bitaw ka, no? Gibuli bitaw kanila kay para bitaw nga sa mukaw So masakitan jud ka, no? Ino kag pangit, masakitan gid ka kay gwapo ba kasi paminaw. Mula ko nimong tanong pagayo, daghan kay mga tawo nga gabuli nimo, no? Ibuli ka, ang problema lang diya karon, masakitan pug ka ang resulta, it will result og masuko ka. No? Pasalamat ita sa Ginoo kanang mga butang nga di ay, no? Kanang mga butang pasalamatan nato sa Ginoo nga naa na sa ato kani bitong mga mga bikil bitaw diri nato, no? Kani bitaw mga bikil bitaw diri nato atong pasalamatan ni Ginoo nganuman pinagin ang Ginoo mapataas, no? Ang Dios kapatid mapataas. Muna akong pasalamat usgo bagay ingon ani daytayan ako nasabtan kay siguro kung taas ko, gwapo ko, tapos unsa pa gyud puti pa gyud, tapos insakto height tall, tapos fair complexion. Muna ingon kapila na ka ko na impyerno. Hello. Kapila na ka ta na impyerno. Ngano man to kay usay magud kani bitaw mga bikil nga bitaw kani bitaw naa bitaw sa atong kinabuhi. Usay bantayan na nato na.
Kay kan bitaw piling bitaw to nga diri ka mananindot kog tingog, imo din kasing-kasing mura dig mo change na po dayon, mo gara na po din ka. Hello. Ay ang sabtan pasalamat ko ngani ko. Pasalamat sa mga mistakes day nato pod nganuman kay kana day mga sayop day nato no. Kana mga mistakes nato mga kapatid, God used that to make us humble before him. Hello. Ako pasalamat ko sa Ginoo nga daghan tag mga failures nga nahitabo ba. Kay dito bitaw nato ma-realize nga hala no. Wala kay dapat ipaghinambog pa, wala kang dapat ipagmayabang pa kasi hello, may mga pangit ka, may mga nagawa kang pangit sa ano tawag doon? Dati, no? Yung pangit na mga nagawa mo, no? Yung mga kasalanan na nagawa mo, kung maisip mo yun, para bang nasasaktan ka, para bang naiyak ka sa sarili mo, ba't mo yun nagawa? No? And that make us humble before God. No? Unang-una, pasalamatan nato kapatid. Unang-una, pasalamatan nato sa Ginoo kapatid yung mga mistakes natin, mga shortcomings natin. No? Pasalamatan natin, hindi naman nangyari yun, kundi pasalamatan natin kasi it teach us to be humble before God. No? Hindi ka naging mayabang. Hindi ka na nagmamayabang. Bakit? Kasi magmayabang ka pa, may mga history ka na eh. Di ba? Ang nakanindot lang diha, kapatid, tungod kay gipasaylo na kas Ginoo, no, gipasaylo na kas Ginoo kapatid, and then ang nakanindot is nagpaubos pud ka. Usay ba gitugot ba sa Ginoo sa ato nga aning mga sitwasyon nga pangit para to make us humble. No? Pasalamatan to sa Ginoo nga kining mga butang nga nahitabo nato in the past, mga negative things, mga shortcomings, mga failures, mga sin. Ato din ang pasalamatan sa Dios igsuon. Pinagi na learn ta, no? Lesson learned kung baga. Hello. So wala ka nang dapat pang ipagmamayabang kasi may history ka na. And then let God kanabit na kaingos kong kugulingon ba? Kanabit ang nahimo bitaw nako nga failures sa unang panahon. Ang mga failures bitaw nako nga nahimo bitaw ko sa unang panahon. Kanabang nakaingon ko ba, Lord, wala nay pulos ang akong kinabuhi. Kumbaga, patay na ko sa kalibutan. Wala ako dapat mapanghinambog pa sa kalibutan kasi ang kalibutan kapatid, kumbaga, napahiya ka na. No? Napahiya ka na sa mundo, mga kapatid. Kaya nga wala ka nang dapat pang ipagmamayabang. No? Wala ka nang dapat pang ipagmamayabang kasi napapahiya ka na. Kaya nga nasabi ko sa sarili ko, Lord, sa mundo wala naman akong kwenta. Wala nang saysay yung buhay ko dito sa mundo. Kumbaga, wala ka na bitong point bitaw nga ang kalibutan bitaw kapatid. Naglagot bitaw nimo. Maulaw na bitaw kag pakita sa kalibutan. Muna ang nindot eh. Ngano? Ang Dios igsuon na ang mag-take over nimo. Usay magud kana bang murag kana bitaw naka-accomplishment, nakay mga nahimo, gara na ka ba? Dili na bitaw atong ana bitaw dayon nga nindot man na kung atong masabtan ang real meaning ana no. Usay magud kay kana mga accomplishment no maningon it is better to make a mistakes and make us humble before God than to have a great accomplishment that become an arrogant. No? Nahimutang arrogante kapatid. Nung unang-una, no, first, He must be increased, I must be decreased. It means dapat si Kristo ang nakita, ang nagmanifest. The life of Jesus are being manifested in my daily life, in every seconds of my life. God, Jesus Christ, be manifested in every seconds of my life, kapatid. Hello.
na statement ni Apostle Paul, no, I forgot where it is in the Bible, so somewhere in Galatian, ingon siya diya nga, sa tanang dautan, sa tamang kasasala, ako ang pinakamakasasala kay akong gilutos ang iglesia sa Dios. I am the most sinful sinners because I am persecuted the church of God. Hello? Di ba? Nindot ang statement ba nga dapat ako ang pinaka. Mauna ka nang nag-trigger nato sa pagpaubos in the sight of God. And then Jesus Christ be manifested. Ingon ko, Lord, wala naman ipursong kinabuhi. Naulawan naman ko. No? Naulawan naman ta. Muna ang pinakanindot. Kung atong tanon, ang lesson ba sa kinabuhi nato? No? Unang-una, He must be increased. Jesus be increased. Siya ang dapat na pataas sa atong kinabuhi. Siya, ang Diyos, si Jesus Christ, ang dapat mapataas sa atong kinabuhi. Dili ako, dili ikaw. No? Dili dapat ikaw ang mapataas. Dili ang imong kaugalingon ang napataas. Dili ang imong mga accomplishment ang napataas. Dili kay ang what you did for Christ ang mapataas. Ang imong pinamog dapat what Jesus did to your life, what Jesus what Jesus did and will going to do in your life. Dapat yun ang atong testimony. Dapat mauna ang atong mapataas, kapatid. Mauna atong mapasidunggan, no? Dapat mauna igsuon ang ato ba nga, ni? Dapat muna igsuon ba ang dapat mapataas, no, sa atong kinabuhi. Dapat muna atong may atong pasidunggan, no? May atong dapat mao siya ba ang mapataas sa atong kinabuhi, mga igsuon. No? Dili nang unsa mi nabuhat natos Ginoo kay usay gay nambog nito na ang dapita, no? Dili na pwede. Dili pwede kung unsa man, no, dili pwede unsa man kapatid ang atong nabuhat des Ginoo dili na mo atong ako ing ani ko tong dili na mao igsuon, no? Dili dapat kapatid unsa man kapatid, no? Ano man yung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi na dapat ang atong mapahinambog. Kundi ang atong mapataas, kapatid, no, yung maipagmalaki natin yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. No? So blessed morning, no, Pastor Atayas Ramirez. Ate Des, blessed morning kanbaya. Thank you for watching, no. Salamat yun sa imo nga kinabuhi. No? So kapatid, no, kung atong tanong pag-ayo, ingon dire, nindot nga usa ni sa ganahan ako nga ganahan ko ani nga kan ba, ganahan ako nga verse sa Bible, kinanglan siya ang muuswag. It means dapat siya may pagos. Blessed morning, no, Pastor Atayas Ramirez, Ate Des. Blessed morning. I declare, Ate, God bless you, whatever your heart's desire, God give it to you. Good health, financial, God give it to you. Whatever you are facing right now, whatever challenges you're facing right now, you are more than conqueror in Jesus' name. No? Kapatid, kinanglan siya ang uswag, no? This is what God said to me. First, He must be increased. Labi na sa atong karakter. Dapat, Christ attitude, Christ, the life of Christ, be manifested in our lives. Even in our accomplishment. Even our physical appearance. No? Usay day mauman day na nga, no? Mauman day usahay nga dagan tag failure. God allow us in the negative situation para dili ta mapagmapataas, no? Hindi tayo mapagmataas, no? So, minsan kasi grabe na nato ka mapahitas-on, no? Grabe na nimo ka mapahitas-on, grabe na nimo kataas, kapatid. So, gusto sa Dios, no? Gusto sa Dios, mga kapatid, na yun bang dapat siya, no?
Dapat siya ang mapataas. Manaingon nga, kinahanglan si Kristo ang muuswag. It means His life, His character, His life, tumawag kasi. Kinalan siya ang mutaas, no? Dapat your mind, the mindset is that Jesus be manifested in my life every seconds of my life. His eyes is my eyes. His ears is my ears. His mouth is my mouth. His heart is my heart. His mind is my mind. That what God says, kinanglan siya ang muuswag ug ako ang mukunhod. Hello? His character, His attitude, dapat mao ang magmanifest in my life daily. Maglisod ba kag control kung ikaw lang. Mubitang ibutang ta sa sa sitwasyon na maulawan ka, mabutang ka, na kay mga mistakes because lesson learned. No? Lisod kaayo pag hello. Mo ni pinakalisod, labi na sa ako. No ibutang nato no. Lisod kaayo kung someone nga ubos pas imo, paminaw ni ubos pa siya, mo advise nimo. Hello? Grabe ang garbo nimo. But kabalo kang Ginoo ang gibuhaton sa inigsoon? Ang gagawin ng Dios mga kapatid, He allows failures in your life so that you will learn. Your mindset, hindi ko dapat magmayabang kasi napahiya na ako, baka mapaya ako sa sunod. Lord, ikaw na bala. Kaya naman pala, every time, manaingon ba, minsan, di natin pwedeng kalimutan yung mga nakaraan para maging humble tayo. Manaingon lang yun. Ayaw gamita ang imong posisyon, ang imong money, ang imong accomplishment para magyabang. Mula dyan ako nasabtan. Whatever accomplishment, whatever you have, that is came from God. God allows us, no? God allows us na pahiya tayo para magiging wala nating dapat ipagmayabang. Siya na ang He must be increased, I must be decreased. Hello, dapat every moment, every seconds that God allows us, dapat Christ's attitude, Christ's character be manifested. Usabaya, salamat sa Ginoo because I decree and declare every child of God are being sensitive, are being conscious regarding sa atong spiritual aspect, regarding sa atong life. Kasi minsan di mo na nakita sa sarili mo na mayabang ka na pala. The way you talk, bantay natin if God be glorified. The way you look that person, be careful. Baka yung pagtingin mo na yan, nagyabang ka, nakaminus ka na sa ibang tao. Ako nasabtan ba? God give me this property. God give me this health. God allows me to live until this moment of time. God provide me everything I need. Or everything that I have, it is given by God. It is came from God. At gusto niya na lahat ng property mo, lahat ng mga accomplishment mo, dapat tinitingnan natin to, it is because of God. It is because of God. Everything because of God.
The more God give me a blessing, the more bless me, the more I humble before God. The more I trust God. The more I'm drawn near to God. The more I serve God. Everything that I have, God created in this world for me. This creation is created by God because He loves me. That love of God in me dapat mauni akong ginatanaw nga muduol sa Dios. Kung baga ingon ni King David ba, no? King David sa Psalms chapter 60, 116, no? Psalms 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? No? Kung baga, ano ba ang pwede kong ibalos, no? Ano ba ang ibalos ko sa Dios sa tanan niyang kaayo sa akong kinabuhi? Hello. Unsa may akong ibalos sa Dios sa tanan niyang kaayo sa akong and then what does kaayo? Imong property, imong good health, imong accomplishment, your family, your connection, your balay, your sakyanan, your accomplishment, your profession, tama ba? Your profession. Kanang tanang mga butangan niya sa ako karon. Nas imo nga karon. Use it to be humble to serve God. Use that to serve God. Use that to glorify God. Use that to be humble for God. Use that to love God more than anything else. Kaya nga, dili na ko pwedeng ibaylo ang Diyos sa kwarta. Kapatid, wala Dapat you need to check yourself base na kay espiritu ni Judas. No? Basin na kay espiritu ni Judas. Nga willing nimong ibarter ang Dios tungod lang sa kwarta, tungod lang sa amigo, tungod lang sa gugma, tungod lang sa lust, tungod lang sa popularity. Hello. Pastor, dili mo ko anak, pero say kabalo ka. Nay mga butang ba para glory to God, glory gahapon ba nay tao niyo sa kalagad si Ginoo, no? Pastor Dukay in Jesus name, Pastor Dukay, God bless you. Iyang usa sa iyang kuan, katulon ako diha ni agi siya diha na ighatag sa isda. Dili yung naghatag nga pila ka kilo, tagaan sa isda. Na bless ang kinabuhi, ang iyang ginahimo ipanghatag pud niya sa mga pastor. No? So every time maghatag na siya ana sa balay, ana simbahan, katulong siya gatag, ako yung ginaprihan, Lord. Kana bitang punto nga, kana bitang gihatag sa Dios nimo. Take note. Kanang mga butang nga gihatag sa Dios diya nimo. Gamitan na siya to glorify God. Gamitan na siya to please God. Gamitan na siya to be humble. Hello. Gihatagan na ginugsakyanan, gamitan na siya. Ayaw na gamita pag hinambog. Nemo kang maestra, ay nagamita magpalayo kas Ginoo. Dahil kay kalibay, pastor, muni, ilo, Ginoo, kabalo ka, grabe, ginakong kanagag trabaho sa opisina, sa eskwelahan. Ayaw gamita mong profesyon para malayo kas Ginoo. Ayaw gamita mong profesyon para alibay ni mo nga malayo kas Ginoo. Para magyambugiro ka. Gamitan na siya to glorify God, that the people around you will be know God, makailas sila sa tungod nimo. And then kanang mga accomplishment no, gamitan na siya para may Ginoo. Lord, pagmata ko sa buntag ikaw nagpukaw, Lord, kani ka ako gamiton ako para nimo. Kani kwarta ko nimo hatim sa Lord, ako nang gamiton to glorify you. Ayo na gamit ang kwarta nimo, sakyanan nimo, balay nimo, kagwapa nimo.
ka-bright nimo, kanindot nimo og barog kanito blouse gamiton bitaw para bitaw malayo bitaw kas Ginoo ayo na para bitaw maghinambog ayo na dagan kay igsuon mga tawo nga grabe na kayo unsa na ka successful nagbugal-bugal sa Ginoo anong nangyari di ba kato bitaw sa California ba yon a godless city no sa ila kuno mga accomplishment walay naambag ang Dios anong nangyari no anong nangyari? Wala lahat. Ang nakapangit, ang nakanindot pag diha. Ang nakanindot diha is that, no? Ang nakanindot diha is that, wala sila nangamatay. Pila ka billion, trillion siguro, ang damage, pero pila lang kinabuhi ang nakalas. Gipakita sa Dios, everything that you have is mine. Dapat siya ang mo increase. He must be increased. I must be decreased. The way we talk, the way we look, the way we listen, the way we walk, the way we dress. Dapat ang Diyos ang mapataas. His character must be manifested. His presence be manifested in your life. Whatever situation in your life, God must be increased. Jesus Christ must be increased. Jesus Christ be manifested in your life daily. The way you think, the way you talk, the way you walk. Hello, kapatid. Dapat ganun. Hello? No? So, glory to God. Ano lagi kapatid? Jesus Christ must be increased in your life, in your attitude, in your character, in your daily life. You must be decreased. Kaya naman minsan, allow sa atin na mapahiya ka, mapahama ka, so that you will be humble before God. Okay. So kapatid, my question is, kumusta ka? Check yourself. Check your heart. Check your mind. Check the way you talk. Check the way you think, the way you look. Baka hindi na ang Ginoo ang nalipay. No? Basin dili na Ginoo na himaya, kapatid. No? Basin baya lahi na. No? We must be careful. Bantay nato, kumusta ta? Hello. Di ba? Okay, igsoon. Dapat mo lang ni Jesus Christ must be manifested in my daily life. The way I talk, the way I walk, the way I hear, the way I think, dapat Jesus Christ be manifested. Okay. Igsoon, bangutan ako sa imo. What if mamatay ka karong gabi or this is the last day of your life? Are you 100% sure nga langit ka paingon? Hello? Are you 100% sure nga malangit ka paingon? Kung mabot yung kamatayon, karong gabi, ugma, or kanus aman, kahapon ako nabalitan diri sa Ilihan, no? Giambus patay. So, ang pangutana, what if mamatay ka karong gabi, ugma or whatever, what if mamatay ka? Are you 100% sure langit ka paingon? Isun kung di ka sigurado nga langit ka paingon, isun tulo ka buta kung sultisima. Number 1, ilha nga ikaw usa ka makasasala. Number 2, tuohi nga si Kristo nagpalang dito sa krus tungod og alang kanimo. Tuohi nga si Kristo nagpalansang dito sa krus ug namatay tungod og alang kanimo. Ikatulo, dawata sa isip imo personal nga maluluwas. Okay? Kung dili pa ka sigurado nga langit ka paingon, unang-una, ilang ikaw sa kamakasasala sa pulong sa patugsan atubangan sa Dios. Ilang ikaw sa kamakasasala atubangan sa Dios sa pulong sa patugsan. Ikadua, tuohi nga si Kristo nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo ug namatay tungod og alang kanimo.
Ikatulo, dawata sa isip imo personal nga maluluwas. Because every time dawat mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, John 1:12, mahimo kang anak sa Dios. O kung anak sa Dios, langit ka paingon. Pero kung di pa sigurado nga langit ka panigsuon, number 1, ilang ikaw sa makasasala tuman sa Dios, sa pulong sa matug sa una. Ikaduha, tuoy nga si Kristo nagpalansang ug namatid sa krus tungod ugalang kanimo. Ikatulo, dawata sa isip imo personal maluwas. And then, let's pray. Let's pray, Igsoon. Okay, Igsoon, let's pray. No? Sunod ikaw sa ako sa pagampo. Kung gusto ka mo daw kay Jesus as your Lord and personal Savior, sunod ikaw sa ako sa pagampo, Igsoon. No? Sunod ikaw, Igsoon, sa ako sa pagampo. Okay? Sige, Igsoon, sunod ka sa ako, ha? Let's pray. Igsoon, sunod ka. Ginoo. Igsoon, sunod ka, Ginoo. Pasaylo ako sa kong mga sala nga nahimo kanimo, sa pulong, sa buhat, ug sa hunahuna. Ginoong Hesus, makasasala ko gikan kaniadto hangtod karon. Pasaylo ako, Ginoo. Ginoong Hesus, mito ako nga ikaw nagpalansang sa cross tungod ugalang kanako ug namatay. Og sa ikatulo ka adlaw nabanhaw ug mikayib sa langit. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw, isip ako personal nga maluluwas. Ginoong Hesus, sulod ikaw sa akong kasing-kasing karon, ug ikaw na Ginoo ang magahari sa akong kinabuhi. Ikaw na Ginoo akong alagaron ug pagasimbahon. Salamat, Ginoo. Sa magigugma kanako ug sa paglos kanako sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay, so kung nagsunod ka sa mong pagampo, no? Kung nagsunod ka sa maong pagampo, the Bible says, John 1:12, anak na ka sa Dios, no? Sa tanang mito kaniya, sa tang misalig kaniya, ug mito kaniya, gatag sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So, the Bible says, anak na ka sa Dios. Kung anak ka sa Dios, igsoon, langit ka na paingon, kumabot ka nimo, kanato ang kamatayon. Now, karon naman, nakay gibati, no? Nag-antos ka, nakay balatian, igsoon. No, unsa may imong gibati di karon, kahilana, arthritis, diabetes, high blood, anemic, whatever, o nakataning, o stroke ka diya, no? Ikaw nga na may karon naka-stroke, imong himan igsoon pangayog, pasaylo, unang-una, pasaylo atong mga tao nga nakasala na kanimo. Ayo pagdumot, no? Pangay pasaylo sa mga tao nga nakasala kanimo, no? Or pasaylo atong mga tao nga nakasala kanimo. Pasaylo ay na pagdumot. Okay, once nagdumot kay inunta ka, mura kang naghikom. Ayo na pagdumot, pasayloan na sila. Ikaduha, pangay pasaylo sa mga tao nga nakasala kanimo. Ikatulo, pangay pasaylo sa Ginoo. And after that, I will pray for you, no? Kung ikaw na kay gibati karon, akong balikon, kung nakibalik nga gusto kag mayo, unang-una, pasayloan na itong nakasal kanimo. Patawarin mo na yung mga taong nagkasala. So, kahit na hindi sila uminom tawad, patawarin mo na. No? Patawarin mo sila. No? Forgive them. Do not be hatred. No? Forgive them and then ask forgiveness to those who nga imong nabatag sala. No? Ikatulo, ask God's forgiveness. And after that, I will pray for you. No, whatever sickness and disease you are facing right now, you are suffering right now, first and foremost, humi ka ng tawad sa matawang nagkasala sa iyo. Or pasaylo itong mga tao na nakasala nimo. Then, pasaylo po itong mga tao na nakasala nimo. Forgive them, those who hurt you. And forgive them. Ask forgiveness to those who make you nakasala ka. And then ask God's forgiveness. And I'll give you 30 seconds to do that. And after that, I will pray for you. No? So that's that 30 seconds. Ask God's forgiveness. Forgiving those who hurt you. Then after that, I will pray for you. Whatever sickness you're facing right now, you are suffering now, I will pray for you. Okay? Just that, and that 30 seconds start right now. Masalian na lang ka ng nakuhaan. Ay, madong yan, madong. Nabungkogan? Okay, so again, no, blessed morning, no, kay Pastor David Rusheldon. Pastor, blessed morning with Pastora Jasmine. Thank you for watching. Okay, John,
Are you done? No? So, if you are suffering sickness and diseases or whatever sickness and disease you're suffering right now, all you need to do is put your hands on your head. I will pray for you. Okay? Put your hands on your head like this. Then I will pray for you. Pastor Tess Ramirez, no? And then kay Pastor David Russell, just lay our hands to them like this. Lay our hands on Pastor Janet, Pastor David Russell, Pastor Tess Ramirez. Just lay our hands to them. Let's pray. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus. Yes, Holy Spirit. Father God, according to your word, Psalms 107 verse 20, you sent your word and he held us in the name of Jesus. 1 Peter chapter 2 verse 24, by your stripe I am now healed in the name of Jesus. Father God, Lord, akong ginatuboy kani Father God, Lord, ang tanang espiritu sa spirit of sickness and diseases, especially spirit of goiter, diabetes, arthritis, cancer, myoma, breast cancer, colon cancer, liver cancer, blood cancer, bone cancer. I command you, I rebuke you, be loose in the body right now in the name of Jesus. Go back to daddies. Go back to daddies in the name of Jesus. You have no right to kasamag-samag ka because their body are not the temple of the Spirit of God that through Jesus from the dead dwells in the body. Spirit of myoma, spirit of high blood, anemic, spirit of dengue, spirit of fever, sakit sa tiyan, labad sa ulo, sakit sa ngipon, espiritu sa stroke, I command you, I rebuke you, ikaw lawas balik ka sa normal in the name of Jesus, Lord. I declare and declare tanan nga mga viewers and listeners, Lord, that they're in hospital right now, Lord, watching this live, Father God, Lord, the tanan ng mga balitan, all the spirit of sickness and diseases in their body right now, I command all that spirit of sickness and diseases out in their body right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, kamo tanan nga nasa hospital in Jesus name, those who are in hospital right now watching this live in the name of Jesus, all the sickness and diseases are now gone in the name of Jesus. Receive the power of healing. I declare and declare you are now completely healed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, spirit of tanang nga mga espiritu, Ginoo, tanang spirit of death, spirit of stroke, I command to be loose in their body right now in the name of Jesus. Lord, I declare and declare, Lord, every damaged internal organ are now brand new in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father Lord. Bisa especially, Father Lord, I pray, Father Lord, Pastor David Russell, Father Lord, sa nga laos, Father Lord, yes, na something, Lord, nga ache, Ginoo, sa nga laos, Father, illness in his body right now, Lord, in Jesus' name, I command that spirit of sickness in your body, Pastor David Russell, I command that spirit of sickness out in your body right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, your body are now strong, are now brand new, are now active, are now completely healed in the name of Jesus. Thank you, Father God. Be loose in the name of Jesus. All the spirit of sickness and diseases, be loose in their body right now in the name of Jesus. All the sickness of this, all the power of the spirit of sickness and disease are now gone and their body in his body in the name of Jesus. All the viewers and listeners that, Lord, putting their hands in their head, I declare and declare all the spirit of sickness and diseases are now gone and their body right now in the name of Jesus, and they are now free from the dominion of sickness and diseases. They are now free from the dominion of Satan, demon, evil spirit in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit of Lord, spirit of problems, spirit of poverty, spirit of anxiety, spirit of kaluya in the name of Jesus, spirit of deep in the name of Jesus, spirit of blind, spirit of mute. I command every spirit that are every change of Satan in the body of every believer, every child of God, Lord,
in the might of Jesus Christ of Nazareth, I will broke that chain in the name of Jesus. Be loose in the name of Jesus. Thy spirit of sickness, in the name of Jesus, be loose and go back to the Hades in the name of Jesus. I declare and declare, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, you are now completely healed. Receive the power of healing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, especially, Father God, Lord, kay Ma'am Beverly, Father God, Tranghia, in Jesus' name. Thank you, Father God, Lord. Wala na kanya, Father God, Lord, ang spirit of Lord, Spirit, Gino, sa balatian in Jesus' name. Spirit of insomnia in Jesus' name. Spirit of the spirit of dili makatulog in Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Spirit of nervous breakdown in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God, salamat, Holy Spirit, Lord, by the blood of Jesus Christ that shed on the cross, receive the power of healing in the name of Jesus. You are now completely healed in the name of Jesus. You are now free in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit, in Jesus' name. I declare and declare, you are now completely healed in the name of Jesus. You are now free in Jesus' name. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen and amen. No, blessed morning kay Sir Albert Canillo, sir. God bless. I declare abundant blessings to your life and to your family in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. All the glory and honor, no, belongs to you alone in Christ's most precious name. Okay, so Pastor David, thank you for watching. Let's pray. Father God, salamat Diyos sa pulong. Thank you, Father God, in Jesus' name, all the viewers and listeners, Father, thank you, Lord, for the abundant blessings to their life and their family. In Jesus' name, Lord, they are billionaire, millionaire in Jesus' name. Lord, they are abundant and blessings in all aspect of their life. Thank you, Father God, all the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning, no, kanatong tanan, kaninyong tanan. Thank you for watching, no, Pastor David Russell Don. Thank you for watching, no. Yes, boss. Bakit, boss? No, why, boss, no? Yes, boss. Amen. And then kay Pastor Tess Ramirez, amen. No, Sir Albert Canillo, blessed evening. Kay Pastor David Russell Don, thank you for watching. And then kay kinsa pa ni dire? No, kay Ma'am Lorena. Kay Lorena O. Carion, blessed morning. And then diha sa to dapita gari. Kay KCR Canillo, blessed morning. And then kay Ma'am May Alboro Istiula, blessed morning. And then kay Lacataria family is watching right now. Kay Ranilo Sir Vargas Negro, blessed morning. And then also kay Ma'am, kinsa na yung Ma'am gani? Ma'am Mary Rose Negro, blessed morning advance. Sir, kay Ma'am Luwila Martinez, so blessed morning. And then kinsa pa? And then kay there is a new season coming in this new month. Wow, glory to God. No, new season, abundant blessings, more graces from God. Abundant blessing, all the favor and blessings. Ginsaron. No, so God bless, no, God bless kanatong tan. See you tonight. God bless po. Ate Tess, God bless.